ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପରେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ପଦମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପଦମପୁର ଇଲେକ୍ସନ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ ଆମର ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାର୍ଟିର ରଣନୀତି ଏବଂ କାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକିଶୋର ଦାସ ଗୋଟେ ଥର ସେଇ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ कि धर्मेंद्र प्रधान एवं जयनारायण मिश्र धमक दौरान पदमपुर बाई इलेक्शन को न आसापी पदमपुर बाई इलेक्शन दूरे रही कि से कहते मु क्या डरे ना इलेक्शन दायित्व नहीं लीडरशिप रे नेतृत्व रे बाई इलेक्शन रिजल्ट भल होता ये कौटि ना कौटि जयनारायण मिश्र एवं धर्मेंद्र प्रधान को इन्वॉल्वमेंट संदेह घेर रोचे एवं स्पेसिफिकली जयनारायण मिश्र जहाँ ना पाखापाखि 16टी अपराधिक मामला रही पब्लिक प्लेस रे ओपेनली ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को आक्रमण करने पछू ना निश्चित रूपे यहाँ गोटे संदेह घेर रोचे।